على الفتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rasal Islamo asbila herala ya Rabbi ala kan wulu herala grup maulud ya Rabbi ala kan barka ala kan tagane ala kan korota ala kan wasa anjugu ala ku tese ala ku malu ala ku teru duda amanya ala so jen donjugu ke ya Rabbi ala ka dafuru ni grup maulud ka korota ya ala mukala amanya ala taala fa islamaya ala ka demu kan yere ka demu bagal nyuma ala mukala akramu asidi Sheikh Abdullahi Sanogo walillah abe feni ni ala fe gunu ni bangela ya Rabbi ala ka dama amini fe duguni ana bangeni ala ka dama ayere karamo shirifu al baitu ne ya asidi Sheikh Sharif Usman Malana Haidra akramu Muhammad Ulbu Haidra Fadel Maula ana ka dimba ya ubela jeni Haidra alhamdulillah mai ne ala fe ala ka nyanya ula wala ini min ala kira ka dine ka taganya na ala ka sabati bijahi Mustafa sallallahu alaihi rasul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Donc alhamdulillah bi ya hakilla ami le combien inshallah le 37e mois 2022 inshallah mo de la bisuna ka ben groupe mawludu ka réunion ma akila fale nyongo tala pour que islamia be se ka taganya chogomi amo sira de kan ni ajara ala na ka kirawo donc amayina ala taala fo ala kan deme rabbi ala kan be sabama ame hakilla munuta ala ku be sabama ola badra inshallah ame anga kisa sira kan toujours no tawadu jariyo anya blayron mi ni ala sonama amina ta o yoro kelina donc ala kan demi wala na'udhu billahi minash shaitanir rajim bismi izzatillahi wa qudratihi arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar khatimin nabiyyin imamil muttaqin sayyidina wa habibana maulana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah tangan ile ko Allah taala fe kabo shaitan na toro ma shaitan na mimi apala la kiruna kabo Allah taala kan ne ma bela jole kono ama sindini o ala kele to ala mi ko tamene no ala kele de kila ka beba ame solli dan fo la so here maka aminata dini Abdullahi din jau ka che Jami kakusani cheto huyu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asalle ko ni chebani kame ala fo kala tanu ka ala barkada ala min sona kan nema bake auni nema jumen kodo ayanke adama dini on nema doronte atela kanke ala kira mantuni on nema doron fanate atela kanke silameyi ninga anga silameya ala sona au maso aka ke togoy ko amek fenka alla bara ka labara jogola ko ira mogola ala taala re nyokoro muko sanga se ga bitna so ambala fula kala barka daula ala min sona kan kana kabla usran man bainka shena anganga alafu sabula mo chamambe kamele daula sunguru daula ulu masega ni sirai soro kata tiama dum
bɔnɛ le y'o olu ta ye sabula u bɛn'u bolo k'i ka seri n'u bɛna fɔ ya laytani kuntu turaba walahi ala hali tun ka ne kɛ buguri mugu ye mɔgɔw ka taama ne kan u tun ka ne kɛ fiɲɛ ye mɔgɔw ka ne utiliser o tun ka di ne ye ka ne kɛ adamaden ye mun fɛ nimisa fɛ ka sababuya kɛ mun ye o nimisala baaraw la o ye minnu kɛ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ o b'a dɔn tigitigi kan tɛna segin yan bilen ala k'an bɛɛ sawa ma donc an bɛ min fɔ jɔn i mana kɛ diɲɛ baara o baara la i cɛsiri i k'a kɛ ala kama n'i y'a kɛ ala kama k'i cɛsiri nimisa t'o la mais baara o baara ni ala ko t'a la e bɛ k'a kɛ i yɛrɛ ni dungɔ de la i jigi bɔ ala ka nɛɛma kan sa dɛ donc ala k'an bɛɛ sawa ma a fɔ ko ɲuman ala k'o d'a ma a k'a janto an masaw la a k'an masaw bonya an ka alijinɛ lakile y'o de ye an ka diɲɛlatigɛ sababu ye olu de ye n'olu tɛ an tɔgɔ tun tɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ tun tɛ la ko mɔgɔ nana min yɛrɛ tɔgɔ ye ko karisa karisa mais i masa fila sababu o bɛ fɔ donc a ka cɛsiri a ka janto an masa ninnu la ni ninnu tɛ walahi foyi tɛ se ka kɛ foyi parce que i yɛrɛ sen tɛ lahara kɛnɛ kuma la i sen tɛ kiti foyi la k'a sɔrɔ i ba ka danga b'i kɔ i fa ka danga b'i kɔ i sara k'o juru ci kana e sen tɛ lahara kɛnɛ ko yɛrɛ la donc a y'a janto an masaw la a y'u bonya fɔ a seko dan na i n'a fɔ a y'a layidu di ala ma cogo min yɛrɛ bi a faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma badara n y'a f'i ye ko ninnu bɛɛ bɛ ban don dɔ walahi nin bɛɛ bɛ fɛɛrɛ minɛ don dɔ an bɛ diɲɛ girinba min na nin na ban mais wallahi sadi wakafa bil mauti wa'iza la ilaha illallah nin kurana aya in to surana de ala ya shere ni milla kurana aya ma wakati dɔw la min suma ko billahi sadi saya wasala wajulu ni fɛn kan ka adamaden waju bi saya de kan ka an waju mais foyi si man jagɛlɛ ala la foyi si ma an banka siran alaw taala ɲɛ fɔ denmisɛnw yɛrɛ laban na kɛ sudonnaw ye an bɛna siran ɲɛ cogo di n'i y'a mɛn ko saya bɛ waju fɛn dɔ de b'i ɲɛ i ma deli ka fɛn min ye i fɔ n'a kɛra i b'a mankutuw de mɛn i tɛ fɛn min juguya dɔn i tɛ fɛn min tɔɔrɔya dɔn o de b'a to i bɛ siran a ɲɛ o mais e yɛrɛ tagara e ye mɔgɔ da cogo yɛrɛ a bɛ da tan a bɛ jɛngɛ tan o b'a kɛ tan a bɛ sɔɔri ni dingɛ in de kɔnɔ a bɛ don tan a bɛ bɔ tan e yɛrɛ denmisɛnnin yɛrɛ ɲɛ dalen o bɛɛ kɛ i bɛna siran mun ɲɛ bilen dɔrɔn i tɛ se ka taa lahara ko filɛ ka segin ka na de dɔrɔn sinon kaburu kɔni ta e ban n'o bɛɛ la sabu i y'a ye ka ban mais o de y'a to bi denmisɛnninw ja gɛlɛya ala la an mako tɛ ala la bilen an mako tɛ foyi la an tɛ siran ala ɲɛ lahara jɔ don min kuma bɛ fɔ la fɛn min b'an n'o cɛ n'o ye saya ye an tɛ siran n'o ɲɛ bilen sabu anw yɛrɛ y'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ hali saya yɛrɛ tigi kan la ilaha illallah a y'a janto a yɛrɛ la dɛ walahi diɲɛ girinba in bi ban don dɔ pewu an bɛɛ bi bɔ yan i n'a fɔ fɛn kun tɛ yan ne y'o f'i ye a mɛnna o an sigilen don ko don dɔ an bɛna bɔ yan mais n'i taara lahara don tɛ yen bele wagati tɛ yen bele yɔrɔ tɛ yen bele kow bɛɛ banni de b'o ye i jija i ka kɛ alijinɛ den sinon n'i taara jahanɛmɛ kɔnɔ i b'o kɔnɔ ye n'i taara alijinɛ fana kɔnɔ i b'o kɔnɔ ye bɔli t'a la ɲɛnɛmaya wɛrɛ tɛ yen kadimu sɔrɔ fɔlɔ ko ten n'a kun bɛ yen ala tun bɛna fɔ an ye ala k'an bɛɛ sawa ma donc an bɛ min fɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka walada ye yanni wagati k'an ta an tɛgɛ ma donc fofana bisimila a ko an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana dangani tɔɔrɔ ma sitana min farala keruna ka bɔ Alahu Taala ka nɛɛma kɔnɔ an b'an sinsin ni o ala kelen in tɔgɔ ye ala min ye diɲɛ hinɛ ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye a ko salatu nɛɛma ani salamu kisi o bɛ danfaw la sɔn hɛrɛma kan Aminata den Abdullahi den Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o b'o ka dɔn k'an ma ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma in suru o kan fɔ lahara jɔ don ala m'o kɛla k'an yɛrɛ ɲɛ fana k'an ta don kɔnɔ ala m'o kɛla donc o kama wuli fiyewu inshallah fɔ an bɛ an sɛnsɛn ni k'an ɲɛsin an ka kisɛ in ma ne ye tawadudu jariya ye an ye tariku in bila yɔrɔ min an bɛna continuer a fɛ inshallah ɲininkalikɛlaw tun bɛ ni a ye seli bonda de kɔnɔ donc inshallah
o bɛna suwalu minnu k'a kan n'o ye o bɛna ɲininkali minnu k'a kan donc an ka jɛn k'o lamɛn a fana bɛna jaabi minnu di an k'an janto o la n y'o f'i ye nin kisa in na n'i ka kiya i kan k'i janto nin kisa in na k'a enregistrer n'i bɛ min tɛ sɛbɛnni la i kan k'a enregistrer walima n'i bɛ se sɛbɛnni la enregistrelen kɔfɛ bigi ta i k'i sigi walahi sabula den in bɛ n'i ka silamɛya f'i ye de kelen kelen fo ka taa ban pewu a bɛna fɛn fɔ seli kan bi kabako don ni ɛri ma ta n tɛgɛ ma fiyewu i bɛna dɔn seli ye fɛn min ye wa an caman bɛ biri ka wuli la misiri kɔnɔ dɛ ne y'o f'i ye misiri tagaba in tɛ la ilaha illallah misiri ko ka bɛn i kan i ka sanni jalamugu ye i kunna su t'i ka janɛmɛ kɔnɔ ni jogo ma ye c'est à dire a kana ɲaga a ka seli la o de kosɔn an karamɔgɔ Hayidara ko tɛ buna ma lon dɔ yarabi ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ buna ala ka yafa a ma karamɔgɔ Hayidara ko tɛ buna ma an y'a sɔrɔ wajulukɛlaw da minnu ka surun o la n'olu y'a langale an ye Hayidara ko buna ma don dɔ i ka dɔnnibaga teriya k'a fɔ ko i teri ye dɔnnibagabaw ye i ni ne yɛrɛ Hayidara ka surun ɲɔgɔn na walima i ni dɔnnibagabaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o kana i laniya o kana i ko diya i yɛrɛ ye fiyewu fo ka t'i ban ala ko kɛli ma ka nana diɲɛ na ko bari ne ni dɔnnibagaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ joli ni kira de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o k'u karila janɛmɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ kira bɛ taa sujudi la yɔrɔ o fana tɛ bɛ sujudi la kira ma Abdulayi ibn Ubay ibn Salul o bɛ minɛ janɛmɛ kapitɛni mais jɔn yɛrɛ de tun y'ale ye kira teriya yɛrɛ tun tɛ dɛ ale yɛrɛ tun ye kira ka naibu yɛrɛ de ye fɛn cɛ min bɛ kira mankutu yanni kira ka na minbaru sanfɛ cɛ min b'o kɛ a bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala yɛrɛ y'ale ka janɛmɛdenya fɔ kuranɛ kɔnɔ an bɛ se n'o aya ye ko selila tɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a fɔ e ka janɛmɛ selila tɛ don ye sinon ala t'a b'i ta ye ala k'an bɛn sawa ma an bɛna don a kɔrɔ sa i bɛna faamuya a ko dɔnnibaga in ko sungurunin in ma n'o ye question bilala ye halisa ni dɔnnibaga premier de bɛ ɲɔgɔn ma a n'o ma ɲɔgɔn bila fɔlɔ ko ni jɔn bɛ wuli ka taa seli yɛrɛ ma seli wagati sera i b'a fɛ ka wuli ka taa seli yɛrɛ ma i ma seliji ta fɔlɔ i ma seli fɔlɔ yɛrɛ i bɛ wulila de ni ka taa seli ma ko jɔn bɛ wuli i bɛ wuli ni jumɛn de ye ka taa seli ma ni ŋaniya jumɛn de ye ka taa seli walima ni fɛn jumɛn de ye ka taa seli ma a ko denni ko a ma n'o ye tawadudu jariya ye a ko n'i bɛ wuli ka taa seli ma jɔn bɛ wuli ka taa seli ma ni ala bato ŋaniya de ye o kɔrɔ sisan ala subhanallah sisan n bɛna wuli le sisan n bɛ taa ala de bato n muso n mago tɛ e la bilen denw bɔ n ye sa président ne ni e tɛ bilen o n teriw n mago bɔra alu la sisan ala ta de sera ni ala de bɛna taa kuma sisan bɛnni yatiri o ni ala bato ŋaniya de ye jɔn bɛ wuli ni o de ye ka taa seli ma kuma laɲini ye jumɛn ye jɔn kan ka wuli ni ala bato ŋaniya de ye ka taa seli ma ala seli b'an jogo kan na seli b'an jogo ɲa k'an bila sira ɲuman kan i ni ala cɛ mɔgɔ bɛ wuli ka taa seli ma ni ala bato ŋaniya ye e bɛ se ka to o la cogo di ka na ŋaniya wɛrɛ b'o kɔnɔ min ni ala bato tɛ kelen ye wa i bɛ wuli k'i bɛ taa ala de bato i bɛna kan minnu fɔ seli kɔnɔ sa a bɛna kuma n'i y'a ka se i bɛna ye mais ko ni jɔn bɛ wuli ka taa seli ma k'i bɛ wuli ka taa ma ni ala bato ŋaniya de ye n bɛna kuma ni ala de ye sisan ne ni mɔgɔ si tɛ bilen ne ni foyi si tɛ bilen ni ala don face à face fakiru ko a ma tugun ne ye dɔnnibaga ye a ko sunkurunin ma a ko ala ye fɛn jumɛn de wajibiya i kan yanni i ka wuli ka taa seli yɛrɛ ma fɛn dɔw bɛ yen olu wajibiyala mɔgɔ kan yanni i ka wuli ka taa seli ma o ye jumɛn ni jumɛn ye den ko yanni mɔgɔ ka wuli ka taa seli ma ala ye minnu jagoya kan o de ye saniya ye kana sɔn fiyewu ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ selikoro kan ka sɔrɔ i nɔgɔlen don nɔgɔ jumɛn ko don jɛnɛba nɔgɔ b'o la nɔgɔ jumɛn ko don i ma seliji ta parce que n'i ma seliji ta i nɔgɔlen don donc o nɔgɔ fana b'o la a ko wa i kana sɔn ka jɔ selikolo kan fiyewu ka sɔrɔ i suturalen tɛ i lawuraw bɛ kɛnɛma haramu na a tɛ bɛn ko i k'i yɛrɛ sutura ko ye farida de ye min bɛ sen na ala e kun k'anw dɔ ɲininka bani yanni i ka wuli ka taa seli yɔrɔ la fɔlɔ jumɛn de wajibiya selibagatɔ ka yanni a ka seli an t'a dɔn
Ay, muna wajibi a seli ba ta e wule ta seli dro. Seli re sa ta seli. Amo de fuka kara mo che gwandala. Mais sungo ni fla bala ka min fiene. Kui ki yɛrɛ saniya fɔlɔ ka bɔ nɔgɔ fitinin nɔgɔ beleba bɛɛ la a ka sɔrɔ i tɛ jɛnɛba nɔgɔ la a ka sɔrɔ i ye seliji ta i tɛ seliji ta baliya nɔgɔ la wa o kɔfɛ kana sɔn fiyewu ka taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ i suturalen tɛ muso i ka sutura fɔ i bolo ka datugu kana da i bolo kan na sen ka datugu i yɔrɔ bɛɛ ka datugu kana se fɔ i senkuru ma ɲɛda dɔrɔn ka se ka bɔ kɛnɛma a banna kunsigi bɛɛ ka fɛngɛ mais anw ka bi disa jahili bi disa ni ye a na sugu ala kadi ne fana min fɔ ala k'an bɛn sababa ma la ilaha illallah a k'a faamuya i m'i kunsigi bila kɛnɛma nka i kunsigi bɛ kɛnɛma ni disa ka fɛn i kunsigi bɛ yɛlɛ kɔrɔ mɛlɛkɛw ɲɛ cilen tɛ o anw b'a yɛlɛ cogo min na olu fana b'a yɛlɛ ten o b'a sɛbɛn alu minnu fana n'a bɛ kulekule la a bɛ kulusi farafarani minnu dira ka na jɔ ala ɲɛkɔrɔ dɛ haramu la ilaha illallah c'est-à-dire ne ka imagination tɛ quoi wallahi summa billahi al-aliyyul azim ay doni bawo nyinba lon ba ka awjiya ni aya soro nyo de fo ye delbo wajulu la nyo fe delbo wajulu kara won fe min ka di he won fe min ka di jon ye wajulu kene kan bi sadi billahi ala ba kalama nyo ne de fe wajulu kara delbo wajulu kara mo be yela ko wajulu yera o e chenye kuma do be fa be mo wala yele me wallahi ala be ne ngani don na so ma la wala kamali ka fo fuge mo ka yele me haramu na atibbe mo fa ko lo yoro do ka ye kenema ala ko giga yoro min sutura e kurusi min do kan ijo ala nyokoro o farale no ka yele fo yi woro e woro be yela kenema abi ko kibe selala ala ko kiki laura min sutura bi kenema e mira be laura min o doron ko tew ki jeki sutra kadam ne bara ko kana dai kimila ko ga sai kimila ko be ka datugu e woro be yela kenema o ya datugu le ya ibe nyina no de ko sai be kulekule lan mais ay miri o woro imba folon ban ay miro oro ima ambalaka munu fana ni obe disa fega manu do kana jo walma orobu munu be ja ola kaso o do oro bebe yela kenema oro bolo ko na ayo orobu do ala ko ka aje afoka sanki mila e do tan noro le do ila iba fo kire fan ko do le ibe tala sore billahi la ilaha Allah na ni ka anyini nga sama fo islam ya developer islam ya jala fo orobu nyina mo bala ka bosila islam o ere sadi kafuru yenge wala islam ya fo maka robu nyina ma obo obe maka nga dine chide billahi obe maka nga dine muko do se robu nuru ke ka bonye ba ere mi metala sasa oya ke ka dogo ya e ga lo ki ka bo ise mo robu sala te se ka kana ka do yela wa inda robu nuru do be sa wa nani wa joli me ne telefoni tusi sa to kara ko benye ala kama obe mundila je robu jale ngo ayoro ka fo ko be fanga an filanga dine ma an tese ka filanga dine ma Fatima Zahra alayhi salam el batul ala kira dusukun fere ni muso bebe fanga ka ale nyongona de aya ka fini don taw nyini ngalike aya nyini ala kan be sawama sungolo ni fle ka fine ni ki kana songa da joseli bolo ka soro ima sutra aha wajtinabu siyabil mutanajjisati wajtinabu o yani ka joseli bolo ka iki yoro maja ka bo fini doni ma fini munu nogole no o e fini nogoni jumen ko koso be fini munu la tel que mani usela fini munu ma walma nogo usela ma nogo minna sela fini we fini koso dala sara mina se ni be ma nyefe donc parce que bena be ni ngali kala donc ko iki ga fini sania ka bo nogo ko bela general fini minga ki aga fini sanu mai aha والوقوف على مكان طاهر ako wanibini jo yoro mina femunu wajibe mo ga yani ga se dam na be mo ko de fina amado seri yere kono ba ko yani be do seli kono ki mina seli yere ke yoro mina o ga ke yoro min kasanu bana so ma seli ke yoro no gonna aha وتوجه إلى القبلة wa ko ni be seli ki nyeshin koroma sabu islamu be seli ki nyeshin koroni ma koron me alkaba
donc aw ka yɔrɔ la silamɛw bɛɛ bɛ seli ka ɲɛsin yɔrɔ min ma n'olu ka jati la ko nin de bɛ ɲɛsin alikaba ma direct i fana bɛ seli k'i ɲɛsin kana sɔn k'i seli ka ɲɛsin tilebin ma walima fan wɛrɛ fɛ n'i y'o kɛ i tɛ ka ala de bato i bɛ ka fɛn wɛrɛ de bato ko wa yanni ka don seli kɔnɔ k'i kana ɲina ŋaniya kɔ dɛ n'i ɲinan'o kɔ dɔrɔn seli t'i ye an-niyatu kana ɲina o kɔ innamal a'malu binniya hali ni jɛnɛyakɛla bɛ taa jɛnɛya kɛ a b'a ŋaniya siri n filɛ n bɛ taa jɛnɛya de kɛ sisan ni sɛkina fana b'a nɔti n ka kelen sɔrɔ bi donc n'i bɛna seli a fɔ ala ye ala n bɛ taa seli le nin ye ten donc o kuma a sɛbɛ mɛlɛkɛw fana b'a sɛbɛ i bɛ taa seli ŋaniya aha ko wa ni nana jɔ seli golo kan kana ɲina takbiratul ihramu kɔ o ye kibaruya takbiratu jumɛn de ye Allahu akbar premier bɛ fili o bɛ fɔ o ma ko haramu kibaru n'i ye takbiratul ihramu fili o kɔrɔ le fɛn bɛɛ lajɛlen haramuyala e kan cila o fɛn o fɛn bɛna kɛ sisan n'o kan ka mɔgɔ yɛrɛ bila mouvement dɔ dɔrɔn o bɛɛ tun ye haramuyali kan fɛn bɛɛ fo n'a kɛra seli yɛrɛ mouvement ye sinon fɛn bɛɛ haramuyali kan k'i kana ɲinɛ o fana kɔ k'olu de wajibiyali kan o kɛra min kɛ fakihu sigilen dɔnnibagaba in sigila a ye sunkurunin a b'a la ka question jaabi ten a kabakoya la a ko baara ɲɛna a ko n'i bɔla n balimamuso k'i bɛ taa seli misiri kɔnɔ i bɛ bɔ ni ŋaniya jumɛn ko sabu silamɛya la o ŋaniyaw n'i ye min fɔ k'o tɛ ŋaniya kelen ye k'o ye ŋaniya jumɛn ye ala k'an bɛn sababa ma a ko dɔnnibaga in ma a ko ni n bɛ bɔ ni alabato kelen ŋaniya de n ye min f'i ye a daminɛ ma o kelen in yɛrɛ de don sabula bɔkun wɛrɛ tɛ na o kɔ fakihu kama n'o ye dɔnnibaga in ye a ko ni ŋaniya jumɛn ye tuguni i bɛ don alijinɛ asafura a tɔgɔ bɛ kɔnɔ misiri kɔnɔ ni ŋaniya jumɛn de ye mɔgɔ kan ka don misiri kɔnɔ n'a ye a ko a ko n'i bɛ don misiri kɔnɔ i tɛ don misiri kɔnɔ ko n filɛ n bɛ n'a don n fa ka du de kɔnɔ i tɛ don misiri kɔnɔ ko n bɛ n'a don n mɔcɛ ka du de kɔnɔ la i bɛ don misiri kɔnɔ ko n filɛ n jɔnna ma don n bɛ ka taa n yɛrɛ di matigi ma k'i bɛ don misiri kɔnɔ n'o ŋaniya de ni jɔnya ŋaniya ye fakihu ko a ma a ko mun kosɔn i bɛ jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma a ko n bɛ ɲɛsin kibla ma n'o ye kɔrɔ ye n bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma ni farida saba ŋaniya de ye ani sunna jeni in ko fakihu ma a bɛɛ kalan قالت ما مبدأ الصلاة وما تعليلها وما تحريمها قالت مبدأ الصلاة الطهور وتحريمها تكبيرة الإحرام وتعليلها السلام إن شاء الله a ko deni ma ko i bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma ni mun ye a ko n bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma ni farida saba ye ani sunna a ko farida saba olu ye jumɛn ye seli kɔnɔ yanni i ka seli daminɛ takbiratul ihramu bɛ fili o ye farida dɔ ye salamu bɛ bila seli laban na o fana ye farida dɔ ye maintenant seli kɔnɔ sunna minnu fana b'a la n bɛ n janto olu la olu kana ɲagami n bolo o ye sunna ye est-ce que a bɛ faamuya la wa farida minnu fana bɛ seli kɔnɔ o kɔrɔ seli yɛrɛ faridaw n bɛ n janto olu fana la olu fana kana ɲagami n bolo ko n'o dɔ tiɲɛna n bolo dɔrɔn o ye n ka seli tiɲɛni ye seli tɛ ɲɛ seli faridaw bɛɛ bɛna f'i ɲɛna sisan ala silamɛdenw tɛ nin dɔn wa an fana t'a ɲɛɲini an b'an ka temps bɛɛ to tɛla diɲɛ denya ko ninnu la dɔrɔn ka taa ka kow kɛ min ka di an yɛrɛ ni ko ye ka ɲina ala kɔ ala dun k'ale man dan foyi si kama fɔ ale alahu taala batoli maa ɲinana o kɔ wari ɲini tɛ baasi ye o wari ɲini sabu n'i ma wari ɲini k'i yɛrɛ balo i tɛna se ka ala yɛrɛ fana bato wari ɲini k'i yɛrɛ balo o kɔfɛ ala yɛrɛ ka diinɛ ɲɛɲini n ko silamɛya yɛrɛ la diinɛ ɲɛɲini bali mɔgɔ min tɛ diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn diinɛ ye fɛn min ye mɔgɔ min ka baara to yen e mako t'o la fiyewu fiyewu e ye kafiri original ye n'o ka silamɛya tiɲɛ k'a sɔrɔ i bɛ ɲini ka san misiri kɔnɔ o bɛ silamɛya tiɲɛ fɛnw la silamɛya tiɲɛ fɛnw la mɔgɔ min bana ka diinɛ ɲɛɲini ne y'a da so di n ka mɔgɔw ma kalanbulon ka di n sirafɔ sanfɛ whatsapp kan n y'a d'u ma ala k'an bɛn sawa ma dɔnnibaga in ko sunkuru in ma sa ne ye tawadudu jariya ye
يجب على من ترك الصلاة ako mun de bɛ wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ min ye seli to yen mɔgɔ min bana seli kɛli ma jumɛn de b'o tigila mɔgɔ ye aha قالت روي في الصحيح من ترك صلاة عامدا من غير أذن فلا حظ له في الإسلام aha i ka ye deni in ko a ma ko n ti jaabi ni yɛrɛ ka jaabi o la mɛ ala kira ka hadisa dɔ d'i ma dɔrɔn ko a sɔrɔla ala kira ka hadisa dɔ la ko ni mɔgɔ min ye seli to yen k'a sɔrɔ lozura tɛ ka ban seli ma yen dɔrɔn ko cɛ ne yɛrɛ sɛgɛnna seli yɛrɛ la o ka taa ko dɔ kɛ a tɛ dabila longo lo i b'a la lɛri bɛɛ i b'a la hali repo t'a la ka ban seli yɛrɛ ma ten dɔrɔn k'a sɔrɔ daluya foyi t'i bolo ko o tigi pilasi to yɛrɛ ye silamɛya de kɔnɔ silamɛya mako foyi t'o la n'i sera dɔrɔn o bɛ t'i su dɔ in ten k'i kaburu danbe ten dɔrɔn hali taamasiyɛn yɛrɛ tɛ bila ko mɔgɔ ɲɛnama dɔ kaburu de ye nin ye silamɛya ka min fɔ y'o ye an yɛrɛ mako tɛ k'i la yɛrɛ parce que i yɛrɛ min mako don ala ka diinɛ la i ye seli to yen n'i ye seli to yen i ye silamɛya to yen balawu filɛ ni nin fɔra dɔrɔn dɔw bɛ se k'a fɔ ayi sɛ ko bɛ nin yɔrɔ tigɛ ka a compare an karamɔgɔ Seydi Cheikh Siro Samaya n'a ye daga kuma dɔ cɛ karamɔgɔ tɛ yɛrɛ lafiya n'i ye seli to yen i ye silamɛya to yen mɛ an karamɔgɔ tile kelen ma file k'i kana seli a ko seli k'i jogo ɲa a banna selitigi yɛrɛ fana ko seli bɛ nin jogo de saniya mɛ seli bɛ mɔgɔ jogo saniya cogo di den bɛna ban k'a bɛɛ ɲɛf'i ye sisan aha قال الفقيه dɔnnibaga in ko a ma أحسنت a ko o jaabi ɲɛna فأخبريني عن الصلاة ما هي a ko n la kibaruya sisan i ye seli yɛrɛ daminɛ cogo a don cogo i y'olu bɛɛ fɔ n ɲɛna mɛ mun yɛrɛ de ye seli yɛrɛ ye n'i y'a mɛn ko seli yɛrɛ ye mun ye aha قالت sunkuru in ko dɔnnibaga in ma الصلاة سير بين العبد a ko seli ye wasila de ye jɔn n'a ma cɛ seli ye fɛn de ye fɛn min bɛ jɔn sama ka se a ma fɛn min bɛ jɔn gɛrɛ a ma la o kɔrɔ le di ni jɔn ni i bɛ fɛ ka kuma ni ala ye i bɛ fɛ ka ala wele i sɛbɛnna ko yɛrɛ walima i hamina ko dɔ la yɛrɛ sɔrɔ cogo wɛrɛ tɛ ala la seli kɔ i ka don dɔrɔn i ka seliji da i ka harakan jɔ ko fila seli k'i ka haju yira ala la ni mako bɛ kadimu sirabɔ ka fayida la dɔ filɛ nin ye han i k'o seli dɔrɔn k'i hamina ko fɔ ala ye ala ne b'a fɛ i ka nin kɛ n ye i ka nin kɛ n ye i ka nin kɛ n ye i bɛ sigi k'a lajɛ ala bɛ na min e bɛ fana k'a fɔ de ko a sumayara de o mɛ a kɔni a bɛ kɛ parce que mun kosɔn ala de ko kuranɛ kɔnɔ k'an k'ale wele k'a b'an jaabi ala k'an bɛɛ saba ma wagati man jan bilen aha وفيها 10 خصال a ko wa ko jogo 10 ko bɛ seli la n'o jogo 10 ma dafa e mɔgɔ min na seli t'i ye ko jogo 10 de bɛ seli la n'o jogo 10 ma dafa e maa min na seli t'i ye aha a daminɛ naamu تنير القلب ɔhɔ وتضيء الوجه a ko a jogo 10 premier ko seli bɛ jɔn dusukun magaya a bɛ dusukun nɔrɔya ala seli bɛ anw dusukun magaya cogo di a b'a magaya cogo di e de k'o ɲɛɲini sisan kɛ sinon bereka wuli bɛ mun kɛ mɔgɔ dusukun na ne yɛrɛ hakili yɛrɛ ka i yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ jɛnɛyaw ni ala ko tɛ o yɛrɛ ka gɛrɛ ni bereka wuli yɛrɛ ye mɛ mun kosɔn ala ko k'a b'an dusukun magaya mun kosɔn a b'an dusukun nɔrɔya an k'o yɔrɔ n'o ɲɛɲini bani kuma dɔ bɛ yen ala bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ yen wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ ye seli kɛ ka tila ka miiri seli yɛrɛ ma seli ye fɛn min ye wallahi a b'i dusukun magaya seli kɔnɔ i bɛ kuma minnu fɔla ala ye arabukan na i bɛ kuma minnu fɔla ala ye arabukan na i bɛ sura minnu kalanna i bɛ fa a tɔ bila dugawu minnu kalanna i ka sujudu la i ka rukuw la n'i y'a kɔrɔ dɔn bamanankan na bilahi seli b'i magaya a b'i dusukun magaya ala ye a b'i dusukun nɔrɔya parce que mun kosɔn n'i ne bɛ fɛ ka ala kota dɔ kɛ i ne bɛna miiri directement ko ne y'a fɔ ala ye seli kɔnɔ tan mun kosɔn ne bɛna ban ka nin kɛ tuguni ele ko k'ala k'i kana k'i bila sira ɲuman kan ele yɛrɛ tɛ sira ɲuman sira kan i bɛ se k'o sira ta cogo di ko seli b'an dusukun nɔrɔya aha الثاني a filanan تضيء الوجه a ko ɔhɔ a bɛɛ ye kelen de an ka tɛmɛ o kan naam الثالث ترضي الرحمن a ko wa ko selibaga ale bɛ ala ka diɲɛ sɔrɔ lahara don ala bɛ yafa selibaga ma ala bɛ yafa selibaga ma n'ala yafali ma mun bɛ kɛ i bɛ don alijinɛ de kɔnɔ mɛ selibaga jumɛn ko don a bɛna bɛɛ f'i ye aha وتغضب الشيطان a ko wa ko seli bɛ sɛtana dimi a bɛ sɛtana dusu kasi jɔn kɔrɔ
Shetna mo wati be shetna nye dalendo e ka be sella sel wati te fo iko ko shetna be jini ko nga an koni an be sella ko ni wali wala taw na shetna ko an ni shetna jimina me kla ga shetna la konta ta domi manga maka bossa sho domi manga bola ti joy ka nyini ngali ke ko no to ko fina kele ni jani Paul mala ati ani ba kili wal mafla atete me loru ka jamais ato be sella don ye seli be saka nunu dusu ko maya shet aw ni ala na kira jamais so ko shet na dusu ka sele no nunu ko are ndu so nyam bale do sabula aye elema wora usoro tuguni munu kunta bolo ka koro me mun ko so saba me seli ame kila ka nyina nga seli ko ninya ni ka seli ko seli te ko nye fi ka seli ki janto ka seli la ka seli koloshi seli o fendi aha وتدفع البلاء ako wa seli be balawu yere nyoni ka bo du kono abe balawu nyoni togodi ni class la ibe do munu ka seli kono ala anketa o do mi mbo ende ala bo jabi nala yo jabi ala be balawu nyoni ka biga tu aha وتكفي شر الأعداء وتقصر الرحمة wa ala be kila ki wasa ko seli mo be seli ala ba tigi wasa ajugu kan meni be jumende ni be ala batola seli kono ibe dugo kala iyere seli kono ni be tu be soro o de kono no e ki wasa ajugu sanfe sabu iwi ni jugu danga ka seli kono ala e kisi ka bu toroma o dugo be jabi no jabila ibe kisi ka bu jugu toroma aha وتقصر رحمتي ako akabe hine chari mo ni nyongo che jon kan hine ala utala kan hine aha وترفع النكمة وتقرب العبد إلى ربه ako seli be jon surunya ala la be jon gere ala utala la niko ala mata ala bi lame sabu mugo so ibi ki yere gere ala utala ni seli ni jon ala kira ko nema ni kesiba ma ko ni jon yi tenturu dugo kolo la ala sujudu la ko ni ala chebi na fo sibiri nya kele Sadi ni ba fam ya ni nyongona bla abe be centimeter hakya mi ma ko ini ala chebi keto ko leo ni tentru du ko la ala edro ko la be singa illa mele shekele e maka kuma fo ala flo ba bela mezo ko ni jole no kala ti mena abi mena menni tala sujudu la ko di ala e katme abeka aya donga fo modo nabi modo timina olu ka seli onanta kutekele do be olu beta jole dron o ka seli ka ke togola do te olu kumeta rukule la meleke do be ala taala bo akara mo ba kalama meleke do be ala taala bolo kabina ala olu da olu be rukule la ali sisa olu be me rukula be makala bato olu kala bato banaka dolo be rukula o te wuli ka wala fiu meleke do be ala bolo ali sisa olu be sujudu la o te wuli ka wala fiu do be olu jolendo ko lara ta o te wuli o te bo jolina o te ta rukula o te ta sujo olu jolendo la nga manton bela jeni timina ala ya be franyo ake bato kelen ka di manton mo o de ka ala kira manton ni on be tronge ko de la ne mani kisi be kira ma ame tronge ko de la ti ala ya be fra ka di anu de baka ka be franyo ka di anu de aha وتنهي عن الفحشاء uwa seli be an kanda ka an gben ka bo jogo ko do yon fana ma sumuru ni vle ka fi ni aha وهي إيمان الدين ko wa seli ala islam ya josende ni a boy dro islam ya pie do kari ni ala sonama taro mi mbola ibunu famia wati sila ka ba aha قال الفقيه dan bagayun ko dei ma sumuru ni ma أحسنتي ako kuma nyana kini che wa jabi fana nyana ko sebe aha ما مفتاح الصلاة ako seli yere dayere na efent men aha قالت aha الوضوء ako seli dayere na seli jide yani melo seli ko ne be seli dayere ni seli jide ni seli jide mo mi seli to ti ala kira ko ti ko seli dayere na seli jide aha قال ako matuguni ما مفتاح الوضوء ko seli jide fara dayere na jumai sunguru ni mate aha قالت sunguru ni ko ma التسمية ako de bismillahir rahmanir rahim ni bra seli jide ta ika for bismillahir rahmanir rahim ko seli jide dayere na yo ko aha قال don baga ko sunguru ima ما مفتاح التسمية ko tasmiyatu ne bismillahir rahmanir rahim ko o fana daye na munye aha ako don baga ima قالت aha
اليقين ako o de dengenie ka dengenia ala utala la ka ala rekoni ka donga fo masawele te akofe ko o de bismillahir rahmanir rahim dare na yoko aha على الفقير faki wo ko sungulu ni matuguni ما مفتاح اليقين ako dengenia dare na fana jume aha قالت التوكل ako o de sungulu ni kama ko dengenia dare na ye ki jigi seme ala utala la sadi ka yira ala la ka fo jigi wara tila ale ala taala ko ni yo ke ko o kuma a be fo kiye i ka dengenia bonda dai donc ko juma de tawakkulu ki jigi seme ala la قال so kamele don baga ko ma ما tukuni مفتاح التوكل ko tawakkulu fana no ki jigi seme ala ko dale na juma yi a question be continuer ka taga papier na 5 minutes de mamuru da fala dala sona ma amena to fi samedi wala ala kan be sawa fam ko ma ala ko dama ya rabbi ala kan deme antugo ala ko dese ala ko balu kisa fam ko ma ala ko dama ya rabbi darsu munu be dila kono ala ka fam ko modi akara mo atala bani yoro mina mai na ala fe ala kan yere ta dum tenya ya no che kan ka so an ga mizanu bloquer di bani wala ala mo kela bana di chamana ala mo kela ya rabbi mai na ala fe ala ka shini kene ya ala ko dama na furo samma chama ala ko jo da ilani an ga sa islam na de mena ya ala mo kela alikina sura to ko ma ala ko no wani bijahi mustafa salli ala rasul allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa salli